float parade kasa panagipaset ti RPN DCBS Baguio naroy datang turista ti adanang dayo ti nadagkam tang panagbeng grand float parade partikular tay ti kadigiti lokal ken pati kadigiti agapoy ti balasi tao nagarbo datang float ngadetiket na disinyuan kadigiti sabsabong nga dinanggayan data kadigiti bordado nga nakidance parade ngobili ti siyudad ti Baguio. No sa dino ticket na ito yang manen ti Sabalipay napakasaritaan ti Flowers Festival nga ticket panagbenga festival ti siyudad ti Baguio itinawen at nga ticket celebraran tinaso nga lugar. Lima nga international flights kanupat nga domestic flights ti adang na i-divert ti Clark no sa dino at nga ticket gapoy ti depektibo nga ticket instrumento o instrument landing system ti panangduktal atay di safety audit ti nasa datang naiswat International Civil Aviation Organization nga ticket na designaran ken na-disseminate met at kadigiti pilots ken kastaten kadigiti crew ti international flights no sa dinota ti domestic flight ket non-functional digitoy ket kapuparan ta kadigiti instrument landing system na iuswat ta ti namuan nga dati ket saan makal-calibrate saan ta masusar ti resulta iti dati nga banag kadigiti nasa tang international flight kas iti Kaohsiung, Hong Kong, Singapore ken Incheon nga dati kat kaligiti modern airplane nga Boeing 777 kaya ti Airbus 320 planes kat equipped kaligiti NASA nga detectors. Dinaganda tayo di Metropolitan Manila Development Authority kaligiti motorista nga dati ket agsapol kadigiti alternatibong ruta kadigiti may sara datang sumagmanong paset tayo ti EDSA Avenue ilatang aldaw Pebrero 25 may naita tayo ti parang celebran iti may 20 ket 7 anibersaryo ti People Power Revolution 1 sa tinatang ti biyang ti MMDA Chairman Francis Tolentino inrugida tayo ti idi palang kalman at tang dahil tinugyan tayo tinayuan kadagiti kalkalsada. Kabata na iti damag iti balasi tao. Sadyang biyanari no gyanan na tayo ti Iran na iti panang-install kaligiti advanced centrifuges nga iti main uranium enrichment plant. Inakama na tayo ti UN nuclear watching itay kalabas nga sa magmano na kaligiti panang suway ti makabalag nga western powers sakbay na tayo ti manen panangrugi na tayo kaligiti panagsarita ti Teheran iti sumaruno nga lawas. Iti may sa tayo confidential report dinakama tayo ti International Atomic Energy Agency nga ti 180 nga mawawagan na tayo ti IR-2M centrifuges kaya't empty cartridge casing nga datigat may kabita tayo ti pasilidad asidag tayo ti ili ti Natanz iti Central Iran sampay nga datigat Gimana nga dati kat agbalay may iswat tayo ti naiyatnag nga dati kat panang palisto panag tipon-tipon tayo ti Iran kaligiti material nga dati kat pagbutbutngan ti West nga dati kat mabalin nga ramaten ang mga ramit ti mesa nga nuclear weapon. Nakita nga na idanon katakay ramdaman katang bigat kabrag tibiyang ti Master Control na Engineer Libert Puyot digiti OJT Maripod iti Incat adwa ka na ipadamag iti bedeng ti damag lokal ni Ronald Domingo idamag iti
RPN News sa Manila ni Mr. Ding Villanueva, kaya iti damag manipod ti DCBS Baguio City, ti pag-asa ni Mr. Leonardo Pagirigan. Rene Lagadon reporting. In 1970, RPN started the first TV newspaper program in the country. Informative, straightforward, unbiased, and trusted for years. It remains the longest-running English newscast on Philippine television. The RPN Newswatch with RPN Newscast, Monday to Friday, here on RPN. Radio Ronda ang RPN Newswatch Morning Edition. Pagkadanunan ng itdambamag, iti kabukbutan tayong lugar dito kay Lukwan. National, international, sports kanda dumapay. Paspasama ka mang tet informasyon kada kayo amir sa lapada. Radio Ronda ang RPN Newswatch Morning Edition. Sumangbay kada kayo live audio yan video streaming babayan si website si DCRLbatak.tk. Radio Ronda ang RPN Newswatch Morning Edition. RPN Radio Philippines Network. Radio Ronda DCRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Talabunod inem nga minutos kalpasan ti oras nga alas 7. Dahito yung oras, kat isagsagot kada kayo